بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم عبارة عن أسئلة للطلاب مع الحلول. عزيزي الطالب، أقدم لكم هذه الأسئلة تمهيدا للامتحانات النهائية، وأتمنى أن تنال إعجابكم. هذه الأسئلة أقدمها لكم الآن، وفي نهاية الحصة أقدم لكم الحلول. سنبدأ الآن في تقديم الأسئلة. Quelle est l'appellation médicale de la fièvre؟ لهنا يعني الاسم الطبي لدرجة الحرارة عندما تكون مرتفعة، واش نسموها في المصطلح الطبي. Quelle est l'appellation médicale de la fièvre؟ Hyperthermie ou mégathermie. Là, on a deux choix, soit hyperthermie ou mégathermie. الصحيحة هي اللي نحطوها. Deuxième question. Quel est le terme qui signifie l'absence de sécrétion urinaire؟ لهنا السؤال على غياب التبول. l'absence de sécrétion urinaire وهي غياب التبول، يعني نسموها anurie ou polyurie. Troisième question. Comment nommer-t-on des règles peu abondantes؟ هذه تاع العادة الشهرية. بولا كي مينوري ولا اوليغو مينوري؟ الصحاحة نخلوها، واللي مش صحاحة نشطبوا عليها. Quatrième question. Que dirait-on d'un kyste situé derrière l'os frontal du crâne؟ عندما نلقوا كيس في الفرونتال في الرأس في الجمجمة، واش نسموه الكيست هذاك؟ كيست ريترو فرونتال ولا كيست برو فرونتال؟ الصحاحة نخلوها والخاطئة نشطبوا عليها. Cinquième question. Une paralysie qui ne concerne que la moitié du corps, soit bras et jambes droite, soit bras et jambes gauche, est une paraplégie ou hémiplégie؟ الصحاحة نخلوها والخاطئة نشطبوا عليها. Sixième question. Quel est le terme qui définit en médecine la couleur rouge؟ Illustrez votre réponse avec un exemple. لهنا في الطب اللون الأحمر واش نسموه في le terme médicaux. Il s'agit لهنا نحطوا avec un exemple. Septième question. Quel est le terme qui définit en médecine la couleur blanche؟ Illustrez votre réponse avec un exemple. كيف نعرفوا وش هو la couleur blanche avec un exemple. Quel est le terme qui définit en médecine la couleur bleue؟ Illustrez votre réponse avec un exemple. كذلك كيف السؤال 6 و7 و8 سي بريسك نفس السؤال، يتفرقوا في الألوان برك. Neuvième question. Le nerf situé entre deux côtes est un nerf quoi؟ وش هي le nerf qui est situé entre les deux côtes في الكاج thoracique؟ واش نسموه لو نير هذاك كي في entre deux côtes؟ الاسم نتاعو نكتبوه بحث السؤال هذا. Dixième question. Qui signifie le suffixe it؟ c'est-à-dire qui نلقوا le suffixe it, ite. Donnez des exemples justifiant votre réponse. لهنا نعطوا des exemples aussi qui justifiant la réponse اللي نعدلوها. هذوم السؤالات اللي راني قدمتهم لكم اليوم. ليتود دو كا ما حبيتش نقدمو، وكانكم انتريسي في الحصه القادمه نقدم لكم ايتود دو كا. هذا هو الدرس تاع عباره على اسئله، نتمنى ان ينال اعجابكم. حاولت ان اقدم لكم هذه الطريقه، اتمنى ان تنال اعجابكم. لا تنسونا باللايك والكومنتير والبارتاج، وشكرا وبالتوفيق للجميع. الآن سوف نقدم لكم الأجوبة الحلول. الجواب رقم 1.
quelle est l'appellation médicale de la fièvre? La fièvre هي l'hyperthermie, يعني الميكاتhermie نحوها. Deuxième question, quel est le terme qui signifie l'absence de sécrétion urinaire? L'absence de sécrétion urinaire وهي anurie. Polyurie نحوها, polyurie نحوها, parce que polyurie c'est la fréquence des urines, c'est-à-dire l'axe de l'anurie. Comment nomme-t-on des règles peu abondantes? Les règles peu abondantes نسموها oligoménorrhée. Quatrième question, qui dirait-on d'un kyste situé derrière l'os frontal du crâne? L'os frontal du crâne qui n'est pas le kyste, nous le kyste rétrofrontal. Cinquième question, une paralysie qui concerne que la moitié du corps, soit bras et jambes droite, soit bras et jambes gauche. في الحالة هذه نسمو la paralysie هذه hémiplégie. Cinquième question, le terme qui définit en médecine la couleur rouge, illustrez votre réponse avec un exemple. Là, la réponse Gina, il s'agit d'érythe avec par exemple érythème fissile du nourrisson, c'est-à-dire l'érythe voit la couleur rouge. L'érythème fissile du nourrisson, c'est un exemple. وهو من les enfants عندهم la miction urinaire يعدلوها fréquemment, généralement يعدلوا لهم les couches, et parfois من la miction urinaire يعدلوا لنا des érythèmes fissiles. Quel est le terme qui définit en médecine la couleur blanche? Illustrez votre réponse avec un exemple. Le préfixe recherché est l'écho. L'écho utilisé par exemple pour nommer le globule blanc. Ce sont des leucocytes. L'écho, il y a la couleur blanche. Leucocyte, c'est le globule blanc. C'est un exemple. Huitième question. Quel est le terme qui définit en médecine la couleur bleue? Illustrez votre réponse avec un exemple. La couleur bleue correspond à cyanon. Cyanon, et l'on pense à la cyanose de la peau, ou acrocyanose, qui désigne la couleur bleutée de doigts de certaines personnes durant l'hiver, في الشتاء. من البرد الشديد وكذا الأصابع تاعهم تزرق. Aussi le patient qui يكون ناقص الأكسجين وكذا يعطينا دي cyanose وهما لي دوان تاعو يكونوا بلواتر ainsi que les lèvres تاعو ou le lobe des oreilles. Le nerf situé entre deux côtes est un nerf intercostal. Neuvième question. Le nerf léger entre deux côtes est le nerf intercostal. Dixième question. Qui signifie le suffixe it? Donnez des exemples justifiant votre réponse. Le it correspond à l'inflammation. L'iltihabet d'un organe ou d'un tissu, on peut citer par exemple l'œsophagite, l'œsophage qui est inflammé, l'œsophagite. Le pancréas qui est inflammé, le pancréatite. Vessie qui est inflammé, le cystite. أي organe ولا عضو من الأعضاء يكون inflammé نزيدوه الإيت. الإيت signifie une inflammation. هذوما الحلول تاع الأسئلة اللي قدمناهم اليوم، وكان عجبتكم الطريقة هذه نزيد نقدم لكم في الدروس القادمة أسئلة أخرين. نتمنى أن تنال إعجابكم. عدونا لايك، عدونا لي كومنتير، واعطونا الاقتراحات نتاعكم. ما تنسوناش بجيم، وما تنسوناش بالتشجيع للقناة، ونشكر الاشخاص اللي راهم يشجعوا في القناة. وباذن الله السميع العليم في الايام القادمه ان شاء الله، في الاسابيع القادمه رايح ننشط في القناة اكثر، خاطر عدينا في الصيف نظرا لدرجه الحراره المرتفعه، ونظرا للوقت ما عنديش، لانني نخدم في المستشفى حتى انا، والوقت ما كانش. اما ان شاء الله في الاسابيع القادمه رايح ننشط ونقدم لكم ان شاء الله دروس جديده، وان شاء الله تكونوا ان شاء الله تعطونا حتى انتم الاقتراحات نتاعكم وتشجعوا القناه لنستمر ان شاء الله معكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.